Aladen alikiman fu radio koyeba atapu tide di de woko tina seibi dei fu di mufu bakayali amunde kai mart ayali na turusu anga 20 awang daude baka fu chai atoli na bondo okongiyu de toli kona bondo tide fi musabi sai pasa anya konde ale sama ay de birti fa foto para maribo de picholo de sama boyti de letana bush konde de sama fu mai pasula aga mai pasula pishiwata de sama di alikatori na bondo na internet ata konde de sama na Nederland België France Amerika konde gaan France Curaçao Bonaire Aruba Sint Maarten Martinique Guadeloupe wispep gonta puide ne wani sabi tutu sai pasa anya konde sanang de mo mi chatoli na bondo afostoli o kan entide jali kibang amine sarafu open bar werken Riyad Nur Mohammed da pu wondo anga 50 sama awoko de sama ya amugwa woko mo a foster fa vakbond Michael Salons da ataki asania akang a minister abe mudwa sande Salons jali kimang da no ataki afukati fu yepi den woko mang feti asania fu pudia minister pudia woko fu sa teke den baka aini wan bifi di a minister selego gide woko mang wan fu de woko mang di felia bifia da ataki a minister poche anya bifi taki a pampila fuden di arakeren di komoto be se ka giden fuden be sa fendia woko da pampila ya ase kabun aso a minister skifi anya bifi ma be meke ala moiti kube sa se ka pampila ya wan fashi fude sama dia puwa woko no be sa fele money fo tendi de woko gilanti ma poche anya bifi to diali kimang taki ewawan abe poi taki da be mucheya sania gona de ta minister di akutu ya hori fo sania ne ta minister taki da pampilale na poi sheka da na sande de meke a poche anya bifi taki falafu feifi dei fo amuya da de samaya adia woko mo jamugo sefi na woko pe Michael Salons a foster fa vakbond ataki na de sama di pampila akabase ka wang a minister puwa woko so men fu de sama da den pampila bung na wayali kaba di de woko alanti a den pampila seka man na wan ko po sensi de sama ya felete a minister pudia woko e ke fa foster taki da minister e wakai taki na de sama di arakeren di komoto foshi den komoto ne le meke pampila esheshi giden de la de sama de wawan afakbon e fetigi aso a minister e wakai taki ma sande natu bika na di pampila di asende gya minister pia poti ala saniaini taki sanina igobun na woko pe na open bar werken de woko man ekutu taki den sani fuden da de nai sheka den da sautu fashide da woko nai daibun na le pampila ya aselegi a minister fuala den sama die woko na open bar werken fu a minister sheka sani giden asani di momo meke asani amungia fakbond adi a minister da nai takenga fakbond fu de woko man da telefone den taki da dia woko mo da asania bitania ati ne meke no de wando anga 50 woko man fu open bar werken o wei di a minister puna woko taki dia mukwa woko mo no da teke wa afkati fu feti asania giden fu de sa fendia woko baka mana so a minister du a so foster fu fakbond fu o wei Michael Salons taki di alikiman
Na deshi di de student sama a vaccinasi ping fu AstraZeneca ne giden sama ta sautu siki. Ay dude sama ugi da na deshi ya aso adikito fu fabriki jemme ki deshi den kai AstraZeneca taki di alikiman wasiki de kai trombosa datu wantaki abulu fu sama e kokokoko da na deshi adu dide mekele osukuluku da di ashtaki adide student sama apinya futapu corona ne meke de sama abulu fu de tanso Aymar Cook adikito fu fabriki pe meke de da di de only one press conference eside da na swataki no de konde aini Europa da di de stwapi te wan pisi ne ne tapwa sande bika de sama da sikia ediaden ma sautu buru sikia diari kiman da DP aini den konde aini Europa na umesama jabia sikia ne meke adikito taki da na deshi fu a corona meke den sama esiki asani ya bedde kaba adeshia da na wambu mundeshi fu tapu a corona tama fale woko da diosabi tutu efuna a corona deshi di de student sama api no edua sania bika da undo sukwe meke fusabi fa waka eke fadi kitota kidiali kiman da asani die pasa anya gon tapu no asani di a corona idu pe achai kabakona libi fu million sama anya gon tapu da deshi asa tapuen bika no a corona edu mogi mweke den sani dide taki fu adeshia asani fu saide meke den konde aini Europa de konde ke Nederland Frankrijk de ingi siman konde agaralen ko ta konde tapu astufu apinya da na sande dide meke undo suku da di asiso no di alikiman da den konde aini Europa 20 fu den konde ya di be sutu a corona vaccinasi ping da den tapu astufu ping foshi dio luku efuna tutu na adesia edwa sande tede student sama aping da nala sama idogi amoga se sama di de sutu aping da na idusani anga den maso sama diari kiman da idusani anga abulu fa sama den kole aini Europa di sutu ping kaba da de sele pampila gogi afabiliki salensi adesia idu anga den sama dia idogi akole le kai Deutschland fudialu mabaka da no na 1 million sigishon do dusu sama dide stwapinya agade si den kai AstraZeneca seibi fude sama da dusani anga den bulu pedi fude sama ya kolasilibi asodensi anya konde Denmark da wauman dide be stwapinya da kolasilibitu na sefu Nederland baka kone da dia taksani fu adeshi aite taki adusani anga sama akomeshi di afabriki die meke adeshi sete da de sama di dia nya komeshia da de wegisani elukwete efu de sama abia shiki akaba di edusani anga abulu fuden efu na di de teke aping meke ashiki akwalen da la de sande de wegelu kwete aini Europa kone da na umen dusu sama di abi asautu sikia eside di alikiman da komeshia je wegi sani eluku sadesia edwanga sama da lembe koshido makandi futaksani madi afende diaundo sukumeke da di ashtaki na vaccinasi deshi futapa corona kea sikia giden sama no da de luku na ala den konde peden sutu chai pisama api yakaba efu na asef sani edu den sama ya maike fa adikito fa fabriki pe meki ade shtaki da bele fa naudu fu den tapu astu fa pinya bika tedio tapu asutu da de na tapu corona mo fa akisama fa dogi anga umesama anya gon tapu ete
na sefu sanan fu sutu fu vaccinasi pinya fu tapwa corona dana mosama ego skifinen fu de sa fele adesia fu tapu corona fu akisiden eke falen pikiuna bolo di alikiman da lesama diskifinen kaba da komoipi no na tina saving dusu diondo aga 50 sama dinen dia pampila di wani de student apping fu tapu corona a sonde da latina fo dusu negiondo aga 80 sama namo be skifinen ma no da moipi sama go skifinen fu de sa fendi deshi di de kai AstraZeneca fu tapu corona ala da changa no na feifi dusu sama de be sutu aping ma changa iside da na sigisi dunsu tondo di tetia tu sama dia desia dia de skin kaba atapu fu a corona eke fa arakeren sete a vaccinasi campagne fu sutu aping da na ala dei aping ya musutu fu de sama di skifinen kaba da na sode gona de pesi egote kia desia foshi de sama godi alikiman da de check you ala soutu fashi lukwefu yabi he ibulu suku agala de tasani efi ebobun da de sande de luku foshi de student sama aping amine selfu da tatori amar ramadan da ataki adesia janya konde chaipi bika tadeya da endia konde gisa nan 50 dusu bata deshi for AstraZeneca deshe kwete anya konde bika eke famine setaki da fomun fu bakayari feifi mu bakayari sigisi mu bakayari da diofele deshi na Covax dati na organisasi die parti adesia anya gon tapu tei pai kaba da deshe dia deshi akongiu da deshi diofelete na seibi tetia negi dusu bata deshi sanan konde pai fo deshi akaba aso amineser pikiuna bondo dialikiman da de dimu diekon da deshi osai fusutu sama aping tedi osutu de sama aping ya tuleishi fo la de sama dide musutu da ude sigistenti afo dusu aga feifiondo sama fo deshi ya de sakabasu tu apinha aso amine setaki no da sutu pin egodo agala di den konde aini Europa no tapwasan de foshi amine se diali kiman da ataki a shitaki de mutapu asutu fu apinha bika adeshi da naidu sanyanga sama amonde ne agon tapu gusontu organisasi den kaiwe ya ou nene kwanga wantaki taki adeshi dide kai AstraZeneca dide meke futapu a corona da adeshi abun sani adu adeshi ya naidu sanyanga sama so sama tede sutu di apia da pikipiki sani edu den madesande da nafu dogi anga de sama aso agon tapu organisasi ataki na asande de meke amineser taki da stuping aini sana konde fu poti tapu fu corona asking da mutapu agon tapu bang tide kai IDB da diogi amineser fu skoutu Kenneth Amoxi seibi tenti dusu ame kandala nafu bai goni anga uto giden skoutu madio giden skoutu sabi fudulen skoutu a skoutu woko giden skoutu edu fude woko ya sawaka mobun ataki de da betaki wan pisikaba wan komeshi amine selbe sete dana desama ya etaki aga bankia fa dio woko anga amoni a seibi tenti dusu ame kandala a desania didio duanga amoni fo sabi dede mufende dale pochera desania pampila amonde diari kiman dale sama fu IDB anga komeshi di amine sete dale taki fitikaba fu sanang sa fendi amoni ya
dana sode giden konde na pishi wataya fude skoutu sa dua woko mobung den sani didio duanga amoni de mobo langre kisani dana fasi faden wagi chaimang eche wagi anya konde emeke ome ale den dadio seka sande ata sandiari kimang dana fasi fa au sulibi fu demang anga diomang dia nya konde demang e fondio mang tianga de chaika bakwade libi sefi da dati ademo bolangre kisani di dio duwoko anga amonia di IDB ogisanang na sefu sanang dana foster fu akomesia mar karak anga wafu dem bigimang fu IDB de kai Jason Wilkes dana solen teken a pampila na monde fu sanang safende ammonia denta piki sani di sanang potina pampila fu be safendi ammonia di alikimang fu dengi den skoutu sabi dana taku tabaka de sama di ewo kwanga taku tabaka eserien fu de sabi fale mu feti den sama ya atasani na den sama de pu moni teke anga computer adem bank adem money machine da dio ledi den skoutu fu sanang fale mu luku apishi woko ya fu sabi fale mu kisi den sama ya anga de ta soutu ogi di sama idu anya konde teke uma sama ta konde chai kwa sanang fu woko money ade sande danga money di IDB a seibiteti dusu ame kandala ogi amine serfu skoutu dana de sabi de yogiden a bigiman fu IDB di teke na pampila kimang da ataki ala den sani di de skoutu poti na pampila ya fu duwoko anya konde na sefu skoutu dana bumbu woko diodu fu sang aleisha pampila fu de sani di de poti na pampila ya bika sanang Trinidad and Tobago Guyana dana de soutu sania e pasa ande konde ya de mang e fowman tele chai kabakwa de libi sefi da de sande na woko fu de skoutu a foster fu akomesi di amineser fu skoutu setia sanaya mar karak da ataki na swade tu tade ya da wamang chai kabako na libi fu wawmang fu ditetia wayari de goshi ade de skifien aini wangoto ade sania de poti na pampila tade ya diari kimang wamang poti video a Facebook pia dianga wanga nefi e soi wamang pikifien fu feifi ali takia udusani yangen aso a foster fu akomesi taki den poti na pampila nasa na wang bika aini Guyana konde da tade ya na umyo masama dile chai kabakwa de libi anya konde Trinidad da wayon kuman je woko anga director anya konde de sama kishen chaigwe dide go shemo a bufutaki de chai kabakone libi da na fu ala den soutu ogi ya sana sukwa moni fu de skoutu sabia sabi fale mu dua woko ya fale mu tapu den soutu sania tama anga tama da komesi di amine selfu skoutu setia sana ya anga dufu IDB da diotaki a internet baka anga computer fu sekala sani fu sanang safendi amoni baka telen kabataki di alikimang da dena amine ser fu financier fu asende apampila gona IDB bank fu sanang de sa sendi amoni fu seibitenti dusu ame kandala giden da nenfoshi awoko ya obigin pedio giden skoutu asabi fale mu woko den woko ya asani di epasa aini chai fu wagi asanang pe aladei gaongo kwe pasa dana wasani diamine serfu skoutu Kenneth Amoksi wani den bigiseka esheshi fu asani ya saboso ainya konde akomesi diamine sete da yabi ainya komesia hof inspecteur Rishi Akal
aga Rachel Deichman asama dieluku ta konde sani giden skoutu da cycling afiankoi anga Caroline Reinet da de samaya jenya komeshi di taki aga IDB te no asani aseka fusanang fende asebi tenti dusu amekandala fuseka awoko fuden skoutu mobung de alikiman ala sinsu di wabitele na bondo di alikiman wan kelikiman soto a poli samasani ege fasani wakadi alikiman da wandu pumman be gwena sefu Mateo Suech apon boiti pede be poti alasani aski pasi da de taki agade sama galu boskopu de taki giden sama ma mangfu di tetiari de satwane fie MPI ni agogo pasade adia doa de man ni atagi de mataki de maya na farish kotoigi de relde sama sani dia bungi gadu aso agapu a Mike di wanfu de mambe taki anaki adoti pa wala agapu wanfu de boxu anaki adoti tiade yoko ne maya ne dia dutafa dia dusani angen ne gwa skoutu bikana skoutu kondi oude ne tagi den skoutu fu la tour taki na so amaya du aboko lensani ne skoutu gosuku akeli kimaya amonde ne kishen ne chayengwa biro a la tour ne telefon kutu baka open bar ministeri ne soyen taki na so amaya boko samasani ne kutu baka tagi den skoutu taki mekele sotwen da no amaya di alikiman MP di tenti yari adia soto no fudia poli ta kelikiman sani di be chay gadu boskopu giden sama na sefu Mateo Suech na pont boiti den alikiman anga nyusuya da ukona akaba fatori na bondo futide wegi ala sama gantangi jube meke banyanga wi we begi sofu wantale isi baka fusa meke banyanga wi fu yeden sani je pasa anya konde sanan leti ya na radio koyeba disi sigi siyu da ipocha radio fiya koyeba fu yeden sani je pasa anya konde anya tongo je fusta kelle utambung te wanta dei